kung ato ang sabton ang bersikulo 20 sa ato ang gibasa ganina, matud pa niya, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Sa ingon niya, gilansang siya uban kang Kristo diha sa krus. Igsoon, ikaw ug ako, daw sama pod kay Apostol Pablo, nga gilansang uban kang Kristo diha sa krus. Ug matud pa niya, dili na ako ang nabuhi. Dunay dako kaayong significant kung kita gikalansang uban diha kang Kristo. Kay kung gilansang ta uban kang Kristo, namatay pud ta uban kang Kristo. Namatay ta. Mo nang ingon ni Apostol Paul nga dili na ako ang nabuhi diri kanako. Subot pasabot kay gilansang naman ta uban kang Kristo, namatay ta uban ni Kristo. O kay nabanhaw man si Kristo, nabanhaw pud usab kita sama nga si Kristo nabanhaw. Buot natong sabton, dili na dapat ang katong sa una natong pagkatao ang mumaniobra sa ato ang kinabuhi, kundili si Kristo na. Kay patay naman ka kaniadto. Katong wala pa nimo gituuhan si Jesus Christ as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, mao to ikaw. Mao to ang imong tinuod na pagkatao. Pero sa diha nga ikaw mituo kang Jesus Christ, midawat kaniya ingon nga imuhang Ginoo personal nga manluluwas sa imong kinabuhi, dili na ikaw maoy tag-iya sa imong kinabuhi. Ang mumaniobra diha sa imong kinabuhi, dili na katong ikaw kaniadto nga nagmaniobra sa imong kinabuhi, kundi si Kristo na, kay siya naman ang imuhang gituuhan nga mahimo nimong Dios diha sa imuhang kinabuhi. So mao na ang pasabot sa pulong sa Ginoo. Matud pa niya diriya, kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So sa daw ingon ni Paul, dili na siya ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi diha kaniya. So ang kinabuhi nga iyang naangkon karon, katong kinabuhi nga nabanhaw, katong kinabuhi nga gipakamatyan ni Jesus Christ, magkinabuhi na to siya diha sa pagsunod o sa pagtuo o sa pag-alagad sa Ginoo nga nagpakamatay diha sa iyaha. So kita na mga Kristohanon inana ta dapat. Tanawa si Paul, kinsa si Paul kaniadto? Usa ka maglulutos. Daghan na mga Kristohanon ang iyang ginalutos, ginapapatay niya ang uban. In fact, sa diha nga gidakop si Stephen, gitugtan niya nga batuon to si Stephen sa mga tao hantod mamatay to. And then human mamatay si Stephen, wa pa gid mohunog si Pablo o si Saulo sa pagluto sa mga katawhan sa Ginoo, kay iyaha pag yung gipang sulong, gipang sulod, gipang saka ang mga kabalayan sa mga Kristohanon o gipang dakop ang mga Kristohanon o gipang bilanggo sila. Gani before siya nadakpan sa Ginoo, misulay pa siya sa pag-adto sa Damasco kay tuay mga Kristohanon dito nagtago. Kay sa diha nga namatay si Jesus Christ, ni-scattered ang mga Kristohanon sa kahadlok nga mamatay sila kay ginaluto sila human mamatay si Jesus Christ. O si Pablo o Saulo mao'y labing gikahadlokan na manglulutos niya atong panahona. Pero sa diha nga na-encounter niya ang Ginoo diha sa dalan sa Damascus, dunay total transformation sa iyang kinabuhi. Gikan siya pagka manglulutos, miadto siya sa kadalanan aron sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo. Imagine din mo na. So tama ang iyang giingon nga siya namatay, gilansang uban kang Kristo ug namatay ug ang nabuhi diha kaniya, dili na siya, kundi si Kristo na ang nabuhi diha sa kinabuhi ug ang kinabuhi nga anaa siya karon, iyahan ang pagagamiton sa pag-alagad sa Ginoo. Dapat basabtan nato nga inana dapat ang atoang pagkakristohanon. Dunay total transformation, dili kay mubalik ka kung asa ka giluwas sa Ginoo. Subo hunahunaon na human ka luwasa sa Ginoo, mubalik ka didto sa dati nimong kinabuhi nga gihawas na gani ka sa Ginoo. Gikuha na gani ka sa Ginoo gikan sa lapok, giligo ka sa Ginoo, gihugasan, gilimpyuhan. Unya, mubalik gyapon ka sa lapok, muratag baboy. Balumog baboy. Liguan ang baboy. Di ba? Pag magligo ni mo na, masawag na po asa tong basa, asa tong lapok, asa tong hugaw. Iro, bisag iro gani pag liguan ko ng iro, kanang mga askal, ambot lang anang mga hybrid na iro or mga imported na mga iro. Pagligo og askal nga iro, nya buhi eh. Di ba dito na sa mga kabunbunan mo saom kay para maugay ang balhibo. Mura ta ginana. Ha? Na dapat dili unta ta inana. Dapat ato ang hunahunaon na patay na ka. Patay na ang imuhang kanay adto nga kinabuhi.
Dili na dapat ikaw ang masunod, dili na dapat ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi. Kinsa naman dapat magbuot? Katong nabuhi sa imuha. Katong na nag-iya sa imuha. Mao na to'y magbuot. Dili na ka makabuot. For example, mura ba kaning cellphone? Ihatag na ako kay Janre ang cellphone. Isa na may magbuot karon sa cellphone? Si Janre na. Kaya siya naman, kay gihatag ba na ako sa iya? So dili ko masuko kung iyang ilabay, ilambos, itsa niyang dagat. Kaya siya na may tagiyaad to. Kakita ko sa usa ka vlog na usa ka babae, may usa ka abot lang kung familiar mo adto. Di ba to familiar sa kuha? Naa siya usa ka vlog nga gitaghaan niya kutsi. Katong usa ka driver man siguro to nga walay sakyanan, murag grab driver ba to siya or sa ba to siya. Pero wala siya kaugalingon nga sakyanan. Gihatag sa iyaha ang sakyanan nga kutsi. Kay para gamiton niya sa iyahang panginabuhi. Unya paghatag sa iyaha, may chat siguro tong iyang gitagaan o giingnan niya. Ingon niya, maging honest lang ako sa iyo, ma'am. Na yung sasakyan na ibinigay mo sa akin, ibininta ko. Ingon niya, ibininta ko at pinatayo ko ng bahay kasi wala akong bahay. At nagpakabit na rin ako ng kuryente para may kuryente ang bahay ko. Balo mo sa reply itong babae nga naghatag? Ingon niya, sa inyo po yan, kuya. Kayo po ang bahala. Tapos paingon niya, nagpakabit rin ako ng kuryente. Ingon niya, wow, salamat kuya. At nagamit mo ang binigay ko sa iyo. Oh. Kay kon naguna-huna to nga vlogger nga iyaha gyapon tong kotse, masuko to siya. Pwede to siya moingon, "Naanong imo mang gibaligya? Nga ako man tong gihatag sa imo nga pangpamasayro nimo o para sa imong panginabuhi." Pero kabalo ka unsay tubag niya, "Sa inyo po yan, kuya." Dapat inana ta. Nga human nimo gihatag ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, sa iyahan na imong kinabuhi. So kung unsaon sa Ginoo ang imong kinabuhi, buhion ka niya, upat yun ka niya. Ikaw na ang bahala, Ginoo. Ikaw ang bahala, Ginoo, kung unsaon ko nimo. Pero kita, dagan sa tuwa, kita magbuot. Maingon ta, mga Kristohanon ta. Pero di ta pahilabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kita magbuot sa atong panahon, sa atong time, sa atong kwarta, sa atong panginabuhi, sa atong pagpuyo, sa atong buhaton, sa atong inumon, sa atong kaunon. Way labot ang Ginoo. Ha? Naara sa tuwa kung musimba ta o dili, naara sa tuwa kung mubasa ta Biblia o dili, naara sa tuwa kung di ta moampo o dili, naara sa tuwa og magpakasala ta o dili, mupadayon ko aning bisyo o dili. Way labot ang Ginoo. Na kung ato sabton, si Pablo mismo nag-ingon, nga ang kinabuhi nga naa ako karon, dili na ni ako, kun dili iya na ni sa Ginoo o gamito na kini nga kinabuhi alang sa pag-alagad diha sa Ginoo. The cost in serving God. Ang bayad sa pag-alagad sa Ginoo. Dunay bayad sa pag-alagad sa Ginoo o bugat kini nga kabayaran. Kay dili ka makaalagad sa Ginoo og tarong kung wala kay bugat na bugti niini. Dili sa yun mag-alagad sa Ginoo. Even pastors, daghan mga pastor mangundang sa pag-alagad sa Ginoo, mangundang sa pagpamastor tungod sa bugat na bayad niini. Kay kung di mo kaya ang kabayaran sa pag-alagad sa Ginoo, dunay gyoy mahitabo o posible nga di jud ka kaalagad og tarong diha sa Ginoo. Taking up your cross. Pas-ana ang imong cross. Mao na kung muingon ka, mag-alagad ko sa Ginoo. Ayaw pagunahuna nga lami ang kinabuhi nga mag-alagad sa Ginoo. Ayaw gid pagunahuna, mag-alagad ko sa Ginoo kay para madato ko. Mag-alagad ko sa Ginoo para makwartahan ko. Mag-alagad ko sa Ginoo kay para mabutan ko. Mag-alagad ko sa Ginoo kay para ilado ko. Mag-alagad ko sa Ginoo para sikat ko. Dili ana. Kay kung mag-alagad ka sa Ginoo, kung mahimo, ikaw ang labing kasilagan nga tao doon sa kalibutan. Si Jesus mismo nag-ingon, tungod ka na ako, pagasakitan mo, pagasakiton mo, kasilagan mo sa mga tao, tungod na ako. Man ako maghunahuna ka, nga mamastor ko para mo sikat ko, mamastor ko kay para kanang mahimo kong ilado, ayaw paghunahuna ana. Usa ka na siya kadamgo. Kabalo mo damgo? Dili tinuod. Nabay damgong tinuod. May tinuod pag mata nimo, oy, ano man ako tinuod to, di man di ay. So ayaw pagdamgo. In taking up your cross, it talks about your sacrifices. So, your sacrifice matters to God. Diha sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nimo nga magsakripisyo. Balo ko sa sakripisyo? Kinahanglan nimo mo antos sacrifice. Kung sigurado o kung tinuod jud ka nga alagad sa Ginoo, balo mo sakripisyo. Bisan wala kay bugas, kinahanglan nimo mo alagad sa Ginoo. That's sacrifice. Kung ikaw walay kwarta, pero nag-alagad ka sa Ginoo, that's sacrifice. Kung inig-uli nimo sa balay, wala kay maluto, sacrifice ang tawag ana. Kung
Kung kinahanglan nimong biyaan ang trabaho, kay dili ka kapadayon sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa imong trabaho, sacrifice ang tawag ana. Og ayaw kabalaka kay ang sakripisyo nimo diha sa Ginoo, it matters to God. Bililhon sa Ginoo, importante sa Ginoo. Nakita sa Ginoo kung unsang imong sakripisyo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Muhila ka man diha og dugo sa pag-alagad sa Ginoo. Nakita sa Ginoo na ang mga pag-antos tungod og alang kaniya og dili ka pasagdan sa Ginoo. Unsa ingon niya sa Mark 10:29 to 30. Marcos kapitulo 10 bersikulo 29 ngadto na sa 30. Ingon ang pulong sa Ginoo, si Jesus miingon, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga walay bisan usa nga nagbiya og balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babae o inahan o amahan o mga anak o kayutaan tungod kanako o tungod sa maayong balita nga dili makadawat og usa kagatos kapilo dinhi niining kinabuhia karon sa mga balay og mga igsoong lalaki og mga igsoong babae, mga inahan og mga anak og mga kayutaan uban sa mga paglutos unya sa kapanahunan nga umaabot kinabuhing dayon. Walay dili mo biya sa iyang inahan, amahan, igsoong lalaki, igsoong babae, iyahang kayutaan nga dili sa ingon niya, nga dili makadawat og usa kagatos kapilo. Oh. Kita dita gusto mag-sacrifice pero gusto ta makadawat sa Ginoo. Makadawat man ka. Pero 1:1 lang. Diha sa pag-alaga sa Ginoo, adunay ganti. Kung dili ka andam mo sakripisyo diha sa Ginoo, panalanginan mangyapon ka sa Ginoo. Pero 1:1. Pero kung andam ka mag-antos diha sa Ginoo, ang ingon sa pulong sa Ginoo, walay mo biya sa iyahang balay, sa iyahang inahan, sa iyang amahan, sa iyahang igsoong lalaki, igsoong babae, o sa iyahang kayutaan, nga dili makadawat og usa kagatos kapilo. Imagine mo na, gusto ka panalangin? Gusto ka nga mabulahan sa imong mga pag-antos? Pag-sacrifice po para sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gani nag-sacrifice para nimo. Nahuman na ang sakripisyo sa Ginoo. Iyahang giula ang iyang dugo diha ibabaw sa cross para ikaw makaangkon sa mao nga panalangin o kini nga panalangin mao ang kinabuhi nga dayon. Nya ikaw, dili ka mo sacrifice, dili ka mo antos para sa pag-alagad sa Ginoo. Una-una, makadawat ka og usa ka gatos kapilo. Kung ikaw maga-sakripisyo alang sa Ginoo. Fueling your passion. Nasa man yung fueling your passion? Pagdasig diha sa imuhang hilig. Pagdasig diha sa imong hilig. Kita na mga Kristohanon, aduna tay passion. Pero ang subo sa atong mga passion, ginapasagdan nato, ginapabayaan nato. Wala nato ginaamuma, wala nato ginaatiman ang atong mga passion. Kitang tanan na atay hilig. Hilig diha sa pag-alagad o diha tingali sa buhat sa Ginoo. But sad to say, gina-stop nato na siya. Hilig ka mo kanta. Pero sa video ko ra. Natay mga hilig, pero wala nato kini atiman. Ingon pa ang Matthew chapter 5 verse 41, og kun may mupugos kanimo sa pagpauban kaniya og usa ka milya, uban ni siya og duha ka milya. Hatagi ang nagpakalimos kanimo og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga kini giingon, higugma ang imong silingan og dumdi ang imong kaaway. Fueling your passion. Dapat masabtan nato kung unsa man ang ato ang passion, kung unsa ang imong passion nimo. Kung ang imong passion is mao ang compassion, dapat imuha ka ng atimanon, imuha ka ng diha nimo dasigon aron ikaw makaalagad diha sa Ginoo. Following God. Commitment and availability. Nganong dapat magkuyog ning duha? Nganong dapat magkuyog ang commitment o availability? Nganong dapat magkuyog? Dili ni dapat bulagon ang commitment and availability. Ano man? Daghan ka nato, committed, pero dili available. Mao ni problema. Pastor, gusto ko mo, kauna bitaw, prayer meeting. Daghan man nag-ingon, mag-appeal ko prayer meeting. Naay commitment, pero dili available. Pag-abot sa prayer meeting, wa maghapon. Oh. Pastor, muhatag ko ani, naay commitment, pero wala. Dapat magkuyog ang commitment and availability. Gusto ka nga mag-serve sa Ginoo, dapat available ka.
Dili kay maingon ka, gusto ko nga mahimo kong drummer, gusto ko mahimong usa ka guitarist, gusto ko mahimong usa ka keyboardist, gusto ko mahimong usa ka singer, usa ka vocalist. Pero wala kay panahon nga mag-ensayo, wala kay panahon nga magtuon, mag-study sa imong kaugalingon nga pagtuon para muhanas ka. Wala kay panahon. Doon na kay commitment pero walay panahon. Gusto ko mo tugtog simbahan pero dugay mo mata. Na pwede ba unta mag-practice o alas 7 sa buntag? Dito mo practice sa alas 8 kay dugay man makamatagod. Ana. Ha? Dapat kung natay commitment, available ta. Available ta. Kung mo-commit ka, nga mubuhat ani, muhimo ani, muadto ani, dapat available ka. Kaya sa una nagtawagon ka sa Ginoo, mahimo kang pastor. Mayon ka nga, kanang, pastor, gusto ko nga may tawag gani ana, commission, kay magpastor ko dito sa ani nga dapit, ani nga lugar. Nya karon isend ka ana nga lugar, kay gusto man ka magpastor. Sa diha nga nagpastor ka, kinahanglan available ka. Kaysa may mo pastoran na simbahan ako di ka available. Namastor ka na simbahan niya pagkauman, dili ka makita. Naray mga Domingo di ka musimba kay naluya ka, di sa kumusimba ron. Nalimot ka ikaw may pastor dra. Nag-away man mi sa akong misis, di sa kumusimba ron. Nalimot ka pastor ka niya. Di ka mo ato na simbahan kasi may pastor na kanding. Dapat kung na kay commitment, available ka. Kining availability. Daghan pod mga Kristohanon, walay commitment pero available. Kinsa man diri daghan diri? Available, pero daily committed. Kabalo mo, available, daily committed. Example na ito, prayer meeting. Prayer meeting, kita ito example kay gamay, magumidri agad. Prayer meeting. Available, pero daily mo apil og prayer meeting. Bisa pagsurbihon nato sa inyong balay siguro, kung sa inyong ginabuhat alas 6 sa gabi. Kung sa inyong ginabuhat alas 6 sa gabi. Siguro ang uban naghikay, pero namay uban muhikay sa'yo. Napoy uban, ulahay maghikay. Uban, natanaog TV. Ang uban siguro, cellphone. Ang uban kay, chismisilingan. Gikan pa alas 3 sa udto. Buntag pa gyud siguro. Nanto naabtan nagting panihapon. Siging chismis. Available. Available ta kung gusto ta. Available. Ang commitment lang nimo problema. Kay dili ka gusto. Ingon siguro ka matay sumol maging naong pastor eh. Sigtan naong pastor isa di na lang ko ma-appeal for meeting. Ha? Ano yung problema sa tuwa? Available ta pero dili ta committed. Dili ta persado. Walay kusog. Pila na katuig ang New Hope Christian Church. Pila katuig. Isa'y nagsugod pa diri sukad pa sa una. Ha? O bisan katong dito atong gi-relocate, napito dabod diri napil og relocate. Na nag-start gyud diri Kung imuhang una-unaon, kano sa nabot? Pila gani ka anniversary na diri 25? 25 years, imagine mo, 25 years pero walay puwersa, walay kusog. Pag-adto sa mga fellowship, langaw gyapon. Pag-abot sa mga tigom, langahon gyapon. Pag-abot sa prayer meeting, langahon lang gyapon. Available man ta, pero for 25 years dili committed, dili komitado. Ha? Wala dapat magkuyog ang commitment and availability. Kay kung commitment lang nga tama lang sa imong baba, walang gyapon ay pulos. O kung available ka, dapat mo commit ka kay available man ka. Dapat mo commit ka kay available ka. Ug mauna dapat ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Available, committed diha sa Ginoo. Wholeheartedly commitment. Sa tibuok nimong kasing-kasing komitado ka kay ngano man kun dili wholeheartedly committed ka sa Ginoo. Sa may tabo. Tusik-tusik. Ha? Depende sa mood, depende sa kasing-kasing, depende sa sitwasyon sa kinabuhi diha sa balay. O kung walay gubot sa balay, simba, pero gubot di sa. Manay tusik-tusik ka commitment. Dili wholeheartedly na commitment. Kung walay kwarta, di sa kumusimba kay may kwarta. Mga bata kusog kay mangayo, walay kwarta. Di sa kumusimba kay kanang wala mo koy kwarta kay wala koy lutuon. Maglabas ako kay para na koy lutuon yang udto. Tama man pod no. Pero ingon ni Jesus Christ, walay mubiya. Nga dili niya dublihon sa usa ka gatos ka pilo. Kung mubiya kasi mong labunon, walay nimo. Dublihon sa usa ka gatos ka pilo. Dili ang imong labunon. Kung dili, ang dawaton nimong magpalabas sa imuha. Ana ba? Kung kausa ra ka kasi mana palabuhon. Nagi-sacrifice magyud nimong Domingo kay Domingo palaba. Wala na nasunod. O isa ra gyud, permente taga semana na isa magpalaba. Kontento na lang kana. Okay na siya. Itunong pa gyud ni Satanas. Nga, Domingo lang na palabahan ng
si Tarpulana kay may ngupod ng imong tigpalaba nga. Karon Domingo lang ka maglaba ha. O na ikaw po, sige. Kalimot ka, Kristohanon man ka. Ha? Kalimot ka. Tingnan ang Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working to the Lord, not for human masters. Buhata nga sama nga imong gibuhat diya sa Ginoong tanan na ipahimo diya kanimo. So dapat committed ka. Kung wani ka simbahan, palimpyuon ka sa simbahan. Nawa naman ting limpyo sa simbahan God. Committed ka dapat wholeheartedly imong buhaton. Bisag di makita ni pastor nga. Si pastor, di man gud ko mapansin ni pastor oy. Mapasensya na God. Di na ako manglimpyo kay di ko mapansin ni pastor. Panglimpyo oy, kinasing-kasing nga pagpanglimpyo. Asa ka magsugod? Pinakaubos, gusto ka ma-promote sa pag-alagad sa Ginoo, gamiton sa Ginoo. Di gani ka makalihok sa gamay nga trabahoon, gusto ka dako nga trabahoon sa simbahan. Irresponsable gani ka bisag sa pagpanilhig di ka kasilhig. Usaho na lang dako nga buluhaton sa simbahan ihatag sa imo ha. Samot ka irresponsable. Di gani ka katrapo sa lingkuranan ng simbahan. Nya gusto ka dako nga commitment, gusto ka dako nga trabahoon sa simbahan. Wholeheartedly. May nagtanaw sa imo o wala. May kauban ko nga wala. Basta buhaton nimo ni para sa Ginoo. Panalanginan ka sa Ginoo. Another one is availability to serve. Umuna akong gingon ganina. Availability to serve. Kaya mag-unsa man ang komitado ka pero dili ka available. Mag-unsa man ang komitado ka pero wala kay panahon. Kaya kung availability lang, dagan kitag panahon kag tinuod. Bisa pag pangutan-on mo na imong kaugalingon siguro. Pangutan-on imong silingan kung asa ka anang mga orasa anang mga adlaw. Bisa pag mag-survey siguro ta. Nga mangutana ta sa mga silingan ninyo kung asa ni si kuan aning orasa. For example, Miyerkules alas 6 sa gabi. Siguro silingan ninyo makaingon naaro man diya sa balay niya. Nagunsa pod. Sa ay cellphone lingkod-lingkod. Sa ay pod chismis silingan, kauban na ng mga chismusa pod. Chismuso. Siguro inana ang mga survey nga may tabo. So that's why dapat available ka kung available ka diya sa pag-serve sa Ginoo. In Isaiah chapter 6 verse 8 unsay giingon, "Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send?" Isa ingon ani. Si propeta Isaiah. Nadungog dako ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, "Whom shall I send? Kinsa ba ang akong ipadala? And who will go for us? Kinsa ba ang mukuyog kanato?" And I said, kinsa ingon ani? See? Isaiah, "Here I am, send me." Dapat natay inana ang attitude. So diha nga nadungog ni Isaiah ang tingog sa Ginoo nga kinsa ba ang akong ipadala? Kinsa ba ang mukuyog kadto? Usahay ni prophet, "Here am I, send me." Ni ako Ginoo, ipadala ko. Dili kay naman si Kuan Lord, ipadala na. Naman si Sister Lord, ipadala na dito. Kadungog ka og tingog gamingon nga, "Whom shall I send to Basilan? Whom shall I send to Basilan for mission?" Ano ka? Hadlok ka po na. Lord, naman si Kuan Lord, sister, padala na dito. Or naman si brother, okay, graduhan na, ipadala na dito Lord. Dili na. Kabalo mo kung anong padunggon ka og tingog sa Ginoo. Kung makadungog ka og tingog sa Ginoo, dili na para sa uban ng mga tao. Kung si sister, mahal, kay nakadungog siya og tingog, nagamiton siya sa Ginoo. Kana nga voice ngayang nadungog, dili na sa iyang tapad, sa iyang likod, sa tubangan, o sa iyang pikas kilid. Intended na ang tingog para sa iya ha. So kung nakasabot ka, nga niingon ang pulong sa Ginoo, "Whom shall I send?" Nakadungog ka, ikaw mismo nakadungog. Dapat kabalo na ka nga ang Ginoo wala sa nakikistorya sa imong tapad, sa imong atubangan, sa imong likod, kundi ikaw mismo ang gistoryahan. Namingon siya, "Whom shall I send?" Ang response unta nga gusto madungog sa Ginoo gikan sa imuha, mingon ka sa iya, "Lord, here am I, send me." Dapat inana, dili kami ka, naman tapad ako Lord, i-send na. Dili inana. Once na makadungog ka sa tingog sa Ginoo, ma-feel nimo diya sa imong kasing-kasing na there is something na ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Ikaw kana ang gusto sa Ginoo nga mobuhat ana. Dili siya, kun dili para sa imo na. And the problem is you are not available.